एथिपई प्रत्येक दिन गीता पढ़ा निहाती आवश्यक। गीता आमको मार्गदर्शन दब आमे संसार में केमिति व्यवहार करवा, आमे केमिति चलिबा, आमे केमिति देखंतु अर्जुन अर्जुन को भगवान कहीं कहले तुम का पुरुष भाई व्यवहार करुच। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को बड़ बंधु माने। वर्तमान मु आपन सामना को नहीं आसी गीता ज्ञान। एबे आमे पढ़िबा गीता ज्ञान। गीता ज्ञान रो मो पाखरे अछि द्वितीय अध्याय रो 2 नंबर श्लोक। टोटाल हमर श्लोक आसी पहुंचलानी 48 49 नंबर श्लोक रे आउ किंतु द्वितीय अध्याय रो 2 नंबर श्लोक पढ़िबी। कोन अछि देखिबा। आज रो श्लोक रे बहुत सुंदर श्लोक अछि। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाजोष्टम स्वर्ग्यम कृति कर्मार्जुनः। देखंतु आज्ञा ए सुंदर श्लोकर व्याख्या मु आपन सामने करूची। आपण मान के ध्यान देकी सुनंतु मोर बंधु माने कोन अछि ए श्लोकर व्याख्या। देखंतु कौन लिखा ना स्मरण रखु जे यही कथा संजय धृतराष्ट्र को 10 दिन युद्ध होईगला परे कहिथिले। तेणु वर्तमान मध्य संधि करा जाई पारिबो। अर्थ यह अभिप्राय यही जे बाकी रहितिबा कुटुंब मानकु मध्य रक्षा करिया पई संधि करिबा बुद्धिमतार कार्य। देखंतु 10 दिन पर्यंत संजय बुझेइचंती आज्ञा धृतराष्ट्र को प्रत्येक दिन बुझौचंती कि एबे भी समय अच्छी युद्धरु ओहरी आसंतु, एबे भी समय अच्छी युद्धरु ओहरी आसंतु, संधि कर दियंतु। किंतु से कौन शुणी थिले? यदि खास संजय कथा शुणी थांते युद्ध देखंतु जति युद्ध धृतराष्ट्र चाहि थांते युद्ध बंद करि पारि थांते आउ सारा कुटुंब को रक्षा करि पारि थांते। किंतु से चाहिलेनी आज्ञा। वर्तमान भी देखंतु ना जो माने खराब कर्म करूचंती, जो माने भूल बाटरे जाउचंती, जो माने भूल रास्ता बाछुचंती से मानकु आमे बुझौचंती बाबू रे एबे भी समय अछि पछुको फेरी आस। से कोन सुनुचंती? सुनु नाहंती आउ घोर विपद रे पडुचंती, निजर विनाश करूचंती। सेही भलिया एमाने कोन कले निजर विनाश को निजे टाणी आनले। को माने कौरवर 100 पुत्र माने। देखंतु ए जो कोन दियाला ए व्याख्या ना अर्जुन होउचे हे अर्जुन त्वा त्वा अर्थ होउची तुमको विषमे विषमे होउची एही समय रे इदम होउची एही ए कस्मलम होउची मोह कस्मलम होउची मोह कुतः कुतः होउची केउ ठारू हां ओ समुपस्थितम होउची प्राप्त हैला। एही मोह तुमरो कोउठु प्राप्त हैला। अनाज दुष्टम श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण ठीक नुहे। अस्वज्ञम किंबा स्वर्ग गति प्रदायक नुहे। अकृतम कीर्तिदायक मध्य नुहे। भगवान कहले अर्जुन को भगवान कौन कहउछंती? हे अर्जुन तुमको एही समय रे एही मोह केउठु आसीगला कारण यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नुहे किंबा स्वर्ग प्रदायक कि कीर्ति प्रदायक मध्य नुहे। प्रश्न एठी पुणी आसिला कोन ना इदम इदम विशेषण सहित अस्मलम पदटी कहार वाचक तथा तुमको असमय रे यही मोह केउठु आसिला एही वाक्यर अभिप्राय कोन? जेतबेले अर्जुन सुख करूचंती गांडीव को तळे थोई दउचंती कहउचंती मु युद्ध करिवि नाही सेतबेले भगवान श्रीकृष्ण को कहउचंती रे अर्जुन तुमको ए असमय रे ए प्रकार मोह केउठु आसिला? ये तो गोटे पुरुष पे ही शोभनीय नुहे। तो आर कौन वाक्यर यही कहबार तात्पर्य कौन संक्षेप रे बुझेकी कहउचंती कोन लिखाई देखंतु। एठारे इदम विशेषण सहित कस्मलम पदटी हेउची अर्जुन को मोह जनित शोक एवं का पुरुषातर वाचक। उपरोक्त वाक्य रे भगवान अर्जुन को शासन करिया भंगी रे आश्चर्य होई पचारुचंती एही विषम स्थल रे अर्थात जेउठी
କାଳପୁରୁଷତା ଓ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସେପରି ରଣସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଠିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ତୁମ ପରି ବୀରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୋହର ସମ୍ଭାବନା କେବେ ବି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କେମିତି ଆସିଲା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ ବୀର, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀଙ୍କି ଧରାଶାୟୀ କରିଦେବା କଥା, ଆଉ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧର ଶଙ୍ଖ ବାଜି ସାରିଲାଣି, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା, ଆଉ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି କାଳପୁରୁଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ମୋହ ଜନିତ ମୋହରେ ପଡ଼ିକି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତମର ମୋହ? କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ତୁମର? କିଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ? ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରୋକ୍ତ ମୋହ କାତର ଭାବକୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଅସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏବଂ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଓ ଅସ୍ୱର୍ଗୀୟ କହିବାର କାରଣ କଣ? ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନିଜର ଉପରୋକ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ କାରଣ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଚରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦାୟୀ ନୁହେଁ କି କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାରକ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଭୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ମୋହ କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରିନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅର ଧର୍ମ କଣ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅର ଧର୍ମ କଣ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କିପରି ରହିବା ଦରକାର, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ସମାଜରେ ଚଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ନାରୀ ଏ ସମାଜରେ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କେମିତି ଚଳିବା ଦରକାର, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୀତା ଶିଖଉଛି। ତ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ପଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦବ। ଆମେ ସଂସାରରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା, ଆମେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିଲେ ତୁମେ କାଳପୁରୁଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୀରର ଆଚରଣ, ଗୋଟେ ବୀରର ବ୍ୟବହାର କଣ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋକ କରିବା, ମୋହ କରିବା, କାମରେ ପଡ଼ିଯିବା, କାମ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି, ମୋହରେ ପଡ଼ିଯିବା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ କାପୁରୁଷତା। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଆଉ ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ତୁମର ମୁଖରେ ଏପରି କଥା କେବେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରକୃତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଣ ହୃଦୟର ଅଇନା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଅଇନାର ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତା ପଢିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। କାଲିକି ମୁଁ ପଢିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ମୋର ଚାଲିଛି 72 ପୃଷ୍ଠା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 72 ପୃଷ୍ଠା ଖେଳେଇକି ପଢି ପାରିବେ, ଆଉ ମୋର ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣ ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ସକାଳେ।